नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव फीलिंग्स अच्छी से आपण नहीं कौन भावुंट मन में कौन चली मु पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यंत देखिले आपण जानीपारे आपण सहित ये वीडियोटी कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि भी किसी प्रोब्लेम होउची मते आपण कांटेक्ट करिवे। मोर कांटेक्ट नंबर देइची मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे आपण को कंप्लीटली भाव में रेमेडीज देवी आउ हेल्प करी जोटा कि आपण पार्टनर सहित जो डिस्टर्बांस होउची से डिस्टर्बांस आपण मुक्ति है कि गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे। आउ जदि मो वीडियो को आप देखुं वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केवे भी मन में उणा करेंगे ना कि मन में केवे प्रश्न करेंगे ना। आउ ठीक अच्छी वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने केवे भी भूलिए ना। ठीक अच्छे चलते आम आरंभ करवा। आपण को पार्टनर आपण प्रति कौन लव फीलिंग्स अच्छी लव इमोशन कौन अच्छी मु पूरा डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी। आउ चलते टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आरंभ करने पूर्व जहाँ ईश्वर कृपा अच्छी जहाँ जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी जहाँ कार्ड टारो कार्ड रीडिंग ये टारो कार्ड रे आउ जहाँ कार्ड रे बाहर मुझे हिं कहबी। आउ देखंतु जदि भी किसी सेमती समस्या अच्छी मत आप कंटाक्ट करें आपण दैनंदिन जीवन जो जो सब प्रोब्लेम फेस करूँगी जमती कि कहली आपणकर लाइफ पार्टनर को लेकिन हो कि आर्थिक समस्या को लेकिन हो कि बिजनेस रिलेटेड हो कि अन्य समस्या जहाँ अच्छी आउ मते कहले मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम तार समाधान बाट आपको कहबी। देखो आज आम ये वीडियोटी पूरा संपूर्ण भाव में आपण पार्टनर लव इमोशन आपण प्रति कौन अच्छी मु पूरा उपस्थापना करी जोटा कि वीडियोटी आपण सहित मैच हो पारे कि कनेक्ट न हो पारे तथापि देखा कौन होची। आपणकर कि पार्टनर जदिओ मकर राशि कि कुंभ राशि मीन राशि धनु राशि बिछा राशि एवं तुला राशि होता है ताले बहुत से व्यक्ति विशेष मानकर किछिटा कौन होता है आपण पार्टनर को लेकिन जहाँ भावुंट जहाँ चाहूँगी ता विफल होउचंती। आपण जहाँ मन में आपणकर प्रश्न आसूची से प्रश्नर उत्तर आपण पाई पारु नाहंती स्पेशली आपण पार्टनर को लेकिन जिते बेले आपण पार्टनर को लेकिन आपण जहाँ भी आपण आगुरी भाभी चिंता करते हाँ मु जहाँ को भल पाऊँगी जहाँ को मो जीवन साथी बोली मानी मु सारा जीवन तांकरी सहित रही आउ तांको बिना मोर जीवन आ गोटे अधा अधा बोली लगे कि आपन जीवन कष्टदायक बोली लगे। आज से ही लोक जहाँ को आप पूरा अंतर भल पाती जहाँ प्रति आप स्नेह श्रद्धा आदरता भल पाइबा भितर संपूर्ण भाव में आप हृदय भितर थिले से लोक आपन ठारू आज दूरे जाई आपन ठारू संपर्क काटिदे आ गोटे विस्तीर्ण भाव में आउ गोटे बहुत दूर से आपड़ रोचंती एबे तांको सहित आपणकर कौनसी कंटाक्ट हो पारुनी जदि भी आपण सहित कंटाक्ट करने चाहूँगी ताहले आपण कौन करुँच ना आउ कंटाक्ट करने बहुत ट्राए करुँच बट हो पारुनी आ जदि भी हो पारुची सी कथा इंटरेस्ट ना आउ आपण को सी बार बार कौन करुँच ना जोटा कि माने इग्नोर करुँचंती आउ मन सब बेले आपण प्रति गोटे भल पाइबा जो थिला से भल पाइबाटा सत जमी पूरा बहुत कमी जाइए। आपण आउ सहित जहाँ गोटे सेयार करिवार मनोवृत्ति थाए जहाँ गोटे आपण जहाँ भी गोटे प्रोब्लेम फेस कले आपण आपण पार्टनर को कहती से आपण भितर गोटे सुंदर भाव में गोटे माने बहुत समय धरी डिस्कसन करती जमी से समस्यार समाधान बाट खोली जाए आउ आपण गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करुले बट आज यही जो समय भितर सते जमी आपण को आपण पार्टनर भितर जो कन्फ्लिक्ट लगी रही जो समस्या भितर आपण गति करुँच से समस्यार समाधान बाट आपन देखा जाऊनी
କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଯେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଗର୍ବ କଥା ଯେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ରାଗର କଥା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହଁ ଯଦିଓ ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନି କି ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ରଖିକି ଯା ନ ରଖିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାର ବାର ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ହଁ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୋ ସାରା ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନ ରହୁ, କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି କେହି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ, କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର, ଯେଉଁ ସୁନାର ମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସେଇ ସବୁ ସେମିତି ପୁରା ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ରହୁ, କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, କିମ୍ବା ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ, କି କେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କେବେ ତିକ୍ତତା ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମ ବି ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତଧାରୀ ଜଣେ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥାଏ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଥାଏ, ଗୋଟେ ମନ ଦେଇ ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନା ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଦିଏ, ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା, ସେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ ନା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଝୋଟ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ବଦଳିଛି ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ନା ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବାର ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇମୋସନାଲି ଆପଣ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ, ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନା ସେଇଆ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁନି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। କାହିଁକି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା ପାଇଁ, କି ମାନେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ରହୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କଥାଟା କ'ଣ, ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯଦିଓ ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ
सेकेंड कथा कहूँ जदिओ आपणकर कि पार्टनर मिथुन राशि वृष राशि मेष राशि कर्कट राशि सिंह राशि एवं कन्या राशि होता है यही व्यक्ति विशेष मानकर टिके भिन्न लक्षण देखा जाए सेटा कौन मु आपन को कहूँ देखंतु आपण जहाँ चाहूँचंती आपणक मन प्रति जहाँ भी चली आउ आपणक मन भी कौन चली सी आपड़ जो पाखे जाऊँच एक्सप्रेस करने से कथाटा को सी बुझुना बट तांको मन में जहाँ चली जो सी कहवाई ट्राए कर से कथार आपको बहुत खराब लगुच बहुत कष्ट लगुच से आप बहुत मन दुखे अच्छा आपड़ चाहूँगी आपण दैनंदिन जीवन में एमती किसी कथा न आसू जोटा कि आप प्रोब्लेम फेस करूँ आपणकर किसी माने कौन कहबार आम जोटा कि आप मेंटाली हारास न होतु से ना आपण चाहूँगी आपण बुझापी संपूर्ण भाव में आगभरा हो आगू जाऊँगी केवे आपण को जिते बड़े चाहूँच आपड़ जो चाहूँगी बुझापी आपड़ बुझापी बहुत चेष्टा करुँच बट से बुझिकी अबुझा भाया होती से बहुत मन दुख लगुच जो लोक को आप निष्ठा प्रकार भल पाँच जो लोक को आप विश्वास करती जो लोक को आप आदर करती जो लोक को आप स्नेह ममतार पूरा भरीपूर्ण कर दिखती से लोक जो आप बुझीपारूनी से लोक आप कष्ट दौर से भाया कष्ट से भाया जंत्रणा ठारू आउ किछि भी नहीं दुनिया रे आपण ना एते इमोशनली डाउन हो जाती एते इमोशनली हारास हो जाती ना आपण ना आपन को खाइबापी भल लगुच ना शोले भल लगुच ना कौन पाठ पढ़ले भल लगुच ना कौन कार्य कले भल लगुच किछि भी भल लगुनि आपन को आपन संपूर्ण भाव में स्वास्थ्य को लेकिन बहुत चिंता अच्छा आपन स्वास्थ्य भी तांको पई बहुत खराब हो जाउची आपण जितेबाला गोटे कथा भावुंट आउ से ना आपण चिंता भी करि पारु नाहंती कौन सब हो जाउची हमर जानती सब भल कथा आप जानती खराब कथा भी आप जानती पार्टनर को लेकिन आपण चाहूना कि गोटे मनीष यदि भूल करी भूल तो कर कौन करा से भूल कौन क्षमा ना ना भूल तार माने तार संशोधन ना आप चाहूँ जहाँ हो आपड़ पॉजिटिवली ग्रहण करने प्रस्तुत अच्छा सी भी आपको से पॉजिटिवली ग्रहण करने प्रस्तुत निहाती रहा दरकार आउ जिते बड़े सी चाहूना कि आपण पार्टनर भितर किसी गोटे म्यूचुअल कंडीशन आसी जाओ परस्पर को बुझंतु परस्पर को जानतु से ना माने कौन करती माने सब किसी भूली जाकि आप पलांती जिते बड़े आप पाखे पहुँची जाती ना सी कौन करती जानते ना टाइम मागती आउ मते समय दि जाऊ मु तुम साथ चली पारिनी तुम मत एमती हैरान करमती हैरान करुच मो मन में तुम प्रति फिलिंग्स आसुनी एमती सब पूरा जिते बड़े कि पहुँच जाऊँच बहुत प्रकार कथा बाहाना करुँच से कथा को लेकिन आपण आहरी फ्रस्ट्रेशन हो जाऊँ कहीं होती कौन एक्चुअली उद्देश्य कौन बुझापी बहुत चेष्टा करुँच बुझिकी भी जिते बड़े गोटे मनीष को आप बुझीपार सी भी आप बुझीपार आप भर अंडरस्टांडिंग गोटे भल रोचे आउ से अंडरस्टांडिंग जो भल रही सीना गोटे कौन मनीष आगू जीव से जिनसा बुझीबारे ना कौन ना लाकुना रही जाऊँगी आउ से ना आउ निजक जो आसे माइंड को जे मु कौन करी मोर भल पाइबा कौन एत खराब मो भल पाइबार कौन एत मली धूली लगी से मोर भल पाइबा को आज जाए बुझीपारि ना आपड़ एमती भावुंट कि सी भी सी प्रकार भावुंट जो लोक को लेकिन मो जीवन काटियापी मन भाभी सारा जीवन सहित रही से मनीष मत धक्का दे पारे से मनीष मो ठारू एमती मत व्यवहार करें से ना आपण भी सेमती भावुंट सी भी एमती भावुंट कौन करा परस्पर भितर कौट ना कौटी बुझीबार अभाव रही जाऊँगी कौट ना कौटी गोटे परस्पर भितर गोटे केयरिंग आउ लव रोटे अभाव रही जाऊँगी से आउ परस्पर भितर गोटे कौन हो गोटे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होची जोटा कि भाभी पारू नाहंती कौन हम आमर भविष्य कौन हम आपण संसार भांगी जीवो जेते बेले आपण भाबुचंती गोटे संसार करने गोटे कंप्लीट लाइफ मेंटेन करने से करि पारू नाहंती बहुत कष्ट हो जाउची कष्ट भितर भी आप चाहू नाहंती आउ माने कौन से सब माने कौन होची
ସେଇ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଲୋକ ରହୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମୋତେ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କଲେ କି ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବି ସେ ତ ମୋ କଥା ବୁଝିବେନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଯିବି ସେଠିକି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଯିବି ସେଠିକି? ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସବୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ସବୁ ତ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି ଯେହେତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣ ଫାଇନାଲି କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ କେମିତି ହେବ ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ଊଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।